Poštovanje. Govorio sam vam o stanarinama u metro Vancouveru i zaključio da je rent skup, gde god i kako god. Provozali smo se gradom, Translinkom i automobilom, izbjegavajući gužve i priučene vozače Tesli, listajući cene od karti u javnom prevozu pa sve do parkinga u gradu. U ovom videu pravim svojevrstan finansijski obračun i govorim o tome koliko košta život u metro Vancouveru. Presek ću praviti vodeći se ličnim iskustvom, ali i zvaničnom statistikom, za porodicu sa 3 do 4 člana. Prvo, baza, barem dvosoban stan. Prosek nekog prosjeka u pristojnom stanu na pristojnom mestu iznosi oko $3.200 mesečno. Stanodavci često traže i osiguranje stanara. Takva polisa pokriva štetu u slučaju požara, oštećenja opreme, obijanja stana ili krađe, a stanodavcu daje sigurnost da neće ostati bez nadoknade. Cene se kreću od $20 do $40 mesečno, već u zavisnosti od paketa. Sledi prevozno sredstvo. Ukoliko se uzme automobil na leasing ili kredit, prosječna rata za isti je oko $300 mesečno. Dodajemo ICBC i osnovno osiguranje od $150. Zatim gorivo $120 i održavanje automobila od oko $60 mesečno. Parking je često uključen u cenu stanarine, ali onaj van zgrade svakako nije. Pa ću na ukupan iznos dodati samo $40. Toliko košta 5 sati parkiranja u centru grada. Prelazim sada na druge forme troškova. Prvi je struja, odnosno potrošnja električne energije. Ista se ovdje obračunava kroz BC Hydro, koji posjeduje vrlo upotrebljiv online portal na kome mogu da se prate svi izveštaji, analizira dnevna potrošnja i dobije prognoze iznosa narednog računa. Tokom letnjih meseci mesečni račun za jedno prosečno domaćinstvo je oko $40, dok se ta cifra zimi uvećava 2 ili 3 puta, jer se gotovo svako domaćinstvo u metro Vancouveru greje isključivo na struju. Telefonija. Tu je pravi šou. Na papiru izgleda kao da postoji ogromna ponuda. Rogers, Telus, Bell, Fido, Kodo, Chatra ili Virgin. U stvarnosti sve je to ista prva trojka koja je podelila tržište. Normalan 5G plan je oko $50 po liniji, a ukoliko se želi novi telefon, odmah ide obavezni dvogodišnji ugovor i još $20 mesečno. Dakle, 2 linije mobilne telefonije koštaju oko $120 mesečno. Ponuda internet servisa jednako je šarena. Ako izuzmemo neke malene igrače, glavni ponuđači internet servisa su Telus i Shaw, odnosno Rogers. Cene su gotovo identične, a brzine u rangu od 500 megabita do gigabit za $80 do $100 mesečno. Monopol čini svoje. Cene se menjaju bez najave, čak i sa promotivnim ili ugovorenim ponudama. Vrlo je važno pratiti mesečne izveštaje, jer dana kada istekne promocija, cene automatski skaču. Baš kao i vi na telefon sa pretnjom da ćete preći kod drugog provajdera, pod uslovom da niste pod višegodišnjim ugovorom. What? A televizija? Iskreno ne znam kada sam čuo nekoga da aktivno prati zemaljske, odnosno kablovske programe. U istom košu su i CTV i CBC. Svi njihovi sadržaji dostupni su na besplatnim streaming platformama. Ako izuzmemo YouTube, koji je priča za sebe, Netflix, Amazon Prime,
Apple TV, Disney Plus dominiraju i često je kombinacija od dva servisa dovoljna za zabavu, a cena pretplate je od $15 do $20. Banke. U Kanadi se naplaćuje sve, čak i postojanje. Održavanje računa je oko $20 mesečno, bez obzira na njegovu aktivnost. Monopol je ovde zakon. 4 velike banke, CIBC, TD, RBC i Scotiabank, plus BMO, drže gotovo celo tržište. I sve se vrti oko istih paketa, istih naknada i istih pravila. A pravila su napisale same banke, strogo ih profilišući prema svojim standardima i onemogućavajući bilo kakvu konkurenciju. 2 kartice po domaćinstvu, obaveznih $40 mesečno. Hrana. To je priča za sebe. Zvanični Canada Food Price Report za 2025. kaže da prosječna četvoročlana porodica godišnje potroši oko $17.000 na namirnice, što je oko $1.400 mesečno. To uključuje sve što ide na sto: hleb, mleko, meso, voće, povrće, grickalice, piće, dakle samo hrana, ništa više. Ali iz prodavnice se ne donosi samo hrana. Tu su i deterdženti, praškovi, toalet papir, maramice, sredstva za čišćenje, šamponi i sve druge sitnice kojih se setimo tek kada uđemo u radnju. Sve to zna da pojede još $100 do $200 mesečnog budžeta. A garderoba? Slična priča. Nije da svako juri modne piste, ali osnovno mora da se osveži. Zvanična statistika kaže da prosječna porodica u Kanadi godišnje potroši oko $2.700 na odeću i aksesoare. No, ukoliko se vijaju i koriste sezonski popusti, prosječna mesečna potrošnja na odeću i obuću kreće se u iznosu od $100 do $150. Na kraju ću u troškovnik dodati nešto malo i na zabavu. Samo malo, makar 2 puta mesečno. Jednom izlazak u lokalni bioskop, ulaznice i kokice su oko $90. I jednom odlazak u restoran, na primjer White Spot, bolji od McDonald'sa, ali daleko od ekskluzive poput Elise. Trošak od oko $110. Ukupno $200 da se makar 2 puta mesečno provedeš negde van kuće. I evo konačnog obračuna. Potrebno je barem $6.200 mesečno za osnovni život jedne prosječne porodice u metro Vancouveru. A toliko je još toga što nije uključeno u ovaj iznos, jer sve zavisi od ličnih afiniteta, potreba i interesovanja. Tako nekoliko online servisa koji prate troškove života u gradovima širom sveta, poput Numbea ili Ekspatistana, procenjuju da se troškovi života jedne četvoročlane porodice u Vancouveru kreću oko $8.500 mesečno. A kako platiti sve to? O tome i još ponešto u narednoj priči. Nadam se da vam se ova dopala, te vas pozivam da se pretplatite, lajkujete i podelite ovaj video. Sve najbolje.